गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 39 पर दिए गए सबक बाइसिकल की तालीम, इसके बारे में सीखेंगे। आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आपको पता है, जब बच्चा छोटा होता है तो अगर किसी दूसरे बच्चे के पास कोई चीज़ आ जाती है तो उसका दिल करता है कि मेरे पास भी वो हो। जैसे तैसे वो अपने, चाहे मामा से कहे, चाहे पापा से कहे, या घर में किसी और फ़र्द से कहे, वो चाहता है कि उसके पास ये चीज़ जो है होनी चाहिए। इसी तरह अभी ये जो सबक अभी आप देख रहे हैं बाइसिकल की तालीम, इसमें जो मुसन्निफ़ है वो ज़िक्र करते हैं अपने बचपन का कि किस तरह वो अभी इतना कद भी नहीं था, पैर भी आसानी के साथ बाइसिकल के पैडल तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें सवारी का यानी साइकिल की सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने जब बाहर जाना, दूसरे बच्चों को देखना, तो उनके दिल में यही बात आती थी कि सब जो है वो बहिश्त के मज़े उड़ा रहे हैं, बाइसिकल के मालिक हैं और मैं बाइसिकल पर बैठता भी नहीं हूँ। हम बदकिस्मत हैं कि हमारी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं है। वो जब देखता, वो बड़ी हसरत भरी नज़रों से बाइसिकल की तरफ देखता था। तो इस तरह हुआ कि जब बुज़ुर्गों ने, आपको पता है जब घर में बड़े लोग होते हैं तो वो कोई ना कोई बात समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि आप इस तरह करें। पहले हम क्या करेंगे, कोई पुरानी साइकिल ले लेते हैं, आप पुरानी साइकिल पर सवार हो और सवार होने से मश्क कर लें, यानी उस चीज़ को बार बार दोहराएं। अगर आप गिर भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं, फिर उठ जाएंगे इस तरह से। तो आपको ये है कि आप जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको जल्दी से बाइसिकल ले दें तो इसका क्या फ़ायदा होगा? आप तोड़ सकते हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर इसको ठीक करवाएंगे। तो बेहतर है कि आप पहले कोई पुरानी बाइसिकल लें, फिर आप उसे उस पर सवार हों, जैसे भी है आप लोग सीखें। एक दफ़ा ऐसे होता है कि जो मुसन्निफ़ होते हैं वो एक वाक़या बता रहे होते हैं कि कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि कोई साहिब बाइसिकल पर सवार होकर हमारे घर, हमारे किसी बुज़ुर्ग से मिलने आए। तो जब हमने देखा कि वो इस तरह बुज़ुर्ग से मिलने आए हैं, तो मैं इधर इनकी बाइसिकल है, तो उसने क्या किया, बाइसिकल ली और बाइसिकल लेकर कंपनी बाग की तरफ इस सड़क पर पहुँचे जो पहले से ही मतलब ना जो फराज से नशेब की तरफ गई थी। मतलब कि वो उस जो रोड था वो अच्छा नहीं बना हुआ था। कहते हैं मैंने फिर भी बिस्मिल्लाह की, मैं साइकिल पर बैठा। जब बाइसिकल के पैडल पर मैंने बायां पैर रखा तो दाहिना उठाया ही था कि वो बजाय आगे चलने के लहरा कर इस तरह लेट गई कि हम आधे मतलब इस तरह समझ ले कि आधे ज़मीन पर और आधे ऊपर। कहते हैं कि बड़े हमने मर्दाना वार उठे, फिर कपड़े झाड़े, बड़े बहादुराना अंदाज से बाइसिकल को उठाया, फिर कोशिश की, फिर इसी तरह मर्तबा मतलब बाइसिकल थोड़ी दूर चलकर खुद ब खुद मतलब उसको खड़ा किया एक ही झटके के साथ। फिर वो इस तरह गिरी कि हम बाइसिकल को हाथों में लिए कलाबाजी खा गए और थोड़ी बहुत चोट भी आई। लेकिन इसी तरह मतलब मैंने बार बार ये मशक की कि मुझे आ जाए, क्योंकि जब इंसान में शौक़ होता है किसी चीज़ का तो उसे होता है कि नहीं, ये मैं काम कर लूँगा। और आप ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप तब तक कुछ नहीं हासिल कर सकते जब तक आपके अंदर उस चीज़ का शौक़ ना हो। चाहे आपकी पढ़ाई की बात ले ले, अब ये देखें ना, बाइसिकल एक छोटी सी एक मिसाल दी गई है कि एक छोटी सी बाइसिकल है, जब बच्चे के पास नहीं होती, पहले वो बैठता है, कैसे वो गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त क्या आता है कि वो सीख जाता है। ठीक इसी तरह ही बाइसिकल जो है, मुसन्निफ़ भी काफ़ी जो है मिसालें दे दे कर अपनी ज़िंदगी की, तो वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने बाइसिकल की तालीम हासिल की। प्यारे बच्चों, इस सबक को मैंने इसलिए पढ़ाई की सूरत में आपको पढ़ाया है, कहानी की सूरत में, ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हर काम में दिलचस्पी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपके घर का काम हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई और काम हो। आप तब तक उस काम को सीख नहीं पाएंगे, तब तक उस काम में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप दिलचस्पी ना लें।
ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس بائسیکل کی تعلیم میں بھی آپ یہ سبق کی جب پڑھائی کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو مصنف ہے بار بار گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس طرح، ایک دفعہ اسی طرح وہ بائسیکل پر سوار تھے کہ راستے میں ایک دھوبن آ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ بائسیکل پر روانہ ہوتے ہوئے ہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دھوبن کہاں سے سڑک پر آ گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ الجھ کے ہی رہے، لاکھ انہوں نے چیخیں چلائے کہ ہٹو بچوں، مگر جدھر وہ جاتے تھے مطلب کہ بائسیکل کسی اور طرف موڑنی تھی، مڑ وہ کسی اور سائڈ پہ جاتی تھی۔ آخر کار ان کی گھٹری سے الجھ کر ہم بھی گرے اور بائسیکل بھی گری۔ مطلب یہ کہ آسانی سے کام نہیں آیا، یہ اس کام کو چاہے بائسیکل تھی اس کو سیکھنے کے لیے بھی بہت وقت لگا۔ اور ایک دفعہ تو اس طرح ہوا اس سبق کے آخر میں جب آپ پڑھائی کریں گے اس کے آخری پیراگراف میں، کہ اس طرح سے ہوا کہ ایک بزرگ تھے، نہایت ہی مقدس بزرگ، اس طرح مطلب وہ بائسیکل چلا رہے تھے تو کہتے وہ بزرگ آگے خود بخود ایسے آگے، مطلب وہ انہیں لگی کہ کہتا ہے یہ جب میں نے یہ سما دیکھا تو میں حیران ہی رہ گیا، لیکن میں نے بڑی بہادری کے ساتھ انہیں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے اوپر اٹھایا ان کو جلدی سے، پھر ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی۔ لیکن اس وقت دیکھیں نا، جب ایک انسان اپنے دھیان سے جا رہا ہے اچانک سے چوٹ لگ جائے تو وہ برداشت تھوڑی ہوتی ہے، تو اسی طرح مصنف کہتے ہیں لیکن وہ اس وقت جو بزرگ تھے وہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ابھی میری روح جو ہے وہ قبض کر لیں گے۔ کہتے ہیں میں نے پھر چھوڑی وہیں پر سائیکل اور بزرگ کو، اور میں نے سائیکل پکڑی اور بھاگتا ہوا آیا۔ لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح میں نے بائسیکل لی اور گھر آیا، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے بھی کیا آتی ہے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ بائسیکل کی تعلیم۔ ابھی میں نے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ورک شیٹ تیار کی ہے، ابھی آپ وہ دیکھیے گا۔ یہ بھی پیارے بچوں میں نے ایک ورک شیٹ تیار کی ہے جس میں سب سے پہلے اس کے عنوانات ہیں، جیسے کہ ابھی ہے، پہلے آپ نے پڑھائی کرنی ہے، پھر الفاظ معنی، الفاظ جملے، محاوروں کے مطلب، جملے، کثیر الانتخابی سوالات۔ یہ جو کوسچن ہیں یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ نے خود اس کا ایک ٹیسٹ کی صورت میں نے یہ شیٹ تیار کی ہے کہ آپ اس سوال کو خود حل کریں گے۔ باقی یہ جو مختصر سوالات کے جوابات ہیں، مرکزی خیال، الفاظ معنی، الفاظ جملے، محاوروں کے مطلب، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے ورک شیٹ جو ہے وہ میں نے تیار کر لی ہے، اسی لیے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ آسانی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔